Hello guys! My name is Rokia Janea Di Hogardo and welcome to Jana's Vlog. Today, we are having a boom chip challenges. Our first challenger ay Ate Gracia and Tita Ode. And don't forget, like, subscribe, and share. Yay! Sino na? How many i-boom natin? 3 lang, 3. 3. One eternity later. Ibabaw mo to. Oo. Uy, huwag kang tumingin ha. Hindi ko kahit nakatingin sa hindi ka naman kakain nito. Ay, ganun ba? Oo, kay Jana lang to. Sige, go. Boom. Jana ba? Boom. Boom. No, next, Jana. Iboom mo sa akin. Yung kay Ninang. Tandaan niyo ha. Iboom mo na, be. Iboom mo na. Boom. 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 Okay? Okay. Ay, Gracia. Sige, Ate Gracia. Boom, boom, boom. Yay! Yay! Ako muna. Agaw. Agaw. Ate Gracia muna. Me first. Say. Yana next. Yana, yung turn. Yay! Oh. Bumit, di ba? Okay pa. Boom! Stop. Ang gana. Boom! Hindi mo alam boom yun. Ate Gracia. Boom. Yan at may sabi ng kanya. Nakalimutan niya na nga yata eh. Ano yun? Ano yun? Say for boom. Wait lang. Meron ko na pala. Say. Yan na, ikaw. Kaya nga na. Certain. Say. Boom! Talo na! Talo ka na. Dalawa na kami dyan. Ayun, yun na. One life na lang ako, di ba? Boom! Boom! Hindi! Boom ba yan? Papala si Jana.